And okay, great. Uh, but before we start the class, I have to inform the previous bad informations. Like I informed you in the previous that I don't know why my second tools it couldn't work because of I don't know the charger something trouble happened. So this evening we will practice using manual practice. We couldn't have the applications to practice, but I try my best to make sure that the learning process still good as what you expected. Let's we start on reading. We have to turning the difference method and also different understanding how to work on that. But you have to know uh, reading and also listening. They are play in the same skills set. I mean, like both of those are require passive English. Jadi sebenarnya teman-teman, listening dan reading itu kalau secara skill mereka sama. Kenapa? Karena mereka adalah passive skills. What is passive skill? Passive skills means these skills only help you to get the informations in English, but not helping you communicate or inform something using English. Jadi listening dan reading itu kan hanya menguji kemampuan kita mendapatkan informasi. Entah itu secara spoken, dalam bentuk audio berarti kalau di dalam listening. Nah, kalau di dalam bentuk reading, hanya dirubah bentuknya yang tadinya dari audio menjadi dalam bentuk teks, data things. Itu the difference. That's why there are several similarities. Ada beberapa kesamaan. What are the similarities? Rata-rata kesamaannya itu apa? That the first about how we turn in our brain. Bagaimana kita menggunakan first thinking platformnya. Kita menggunakan thinking platform pertama adalah gini. Ini ujian reading, bukan ujian kita bisa membaca atau tidak. Artinya kita akan diminta untuk memahami bacaan. Bukan mencocokkan. Mencocokkan itu artinya, oh tadi ini teks apa yang digunakan, oh ini vocabnya sama, then you answer like that, like listening, oh ini tadi suaranya kayak gini, jawabannya kayak gini. It will be not like that. But we have to understand. Kita harus pahami dulu isinya itu apa, maksudnya seperti apa. So sometimes the vocabularies on the passage and the vocabularies on the answers quite different. Jadi artinya akan kemungkinan besar vocab yang digunakan di dalam bacaan dan pilihan jawabannya itu jauh berbeda. Kenapa? Karena memang mengalami transformasi atau mengalami parafrase like that. Nah, because of TOEFL, it will be used in academic context. I have to explain you first on the academic text. Karena reading ini di reading TOEFL itu ya akan digunakan pada konteks akademik, maka aku harus menjelaskan dulu bahwa di dalam reading ini nanti teks-teks yang digunakan disusun secara akademik, what's the difference gitu ya? Apa yang difference? Yang paling membedakan banget antara academic text and also non-academic text adalah di sini. Coherence and structured. Berarti teks dalam TOEFL itu nanti akan coherence dan also structures. Jadi teksnya itu runtut dan terstruktur. Maksudnya seperti apa? Kalau teksnya itu terdiri dari 1, 2, 3 paragraf, maka antara satu paragraf kedua, paragraf ke paragraf ketiga, mereka akan berhubungan. Secara tailed gitu ya. Secara tilt akan berhubungan. Begitupun cara menyusunnya. Cara menyusunnya juga akan memiliki kesamaan. Mostly paragraf ini, ya, dalam paragraf ini, mereka akan disusun dengan model seperti ini. The first adalah main ideas. Ya. Baris pertama adalah main ideas, ide pokok. And then another's, this one, the others sentences, kalimat-kalimat yang lain, ini adalah supporting. Kalimat pendukung. Maka teman-teman harus pahami, to understand the main topic, pahami dulu nih, baris pertamanya menjadi key letters.
When you answer the things, baris pertamanya menjadi pokok paling penting. Untuk apa? Untuk memahami maksud dari paragraf tersebut. Ya, that the things. Tapi nanti akan menjadi sulit ketika kita harus menggabungkan antara paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Ya, membedakannya adalah kalau semua ini disebut dengan passage atau teks bacaan, kalau hanya satu disebut paragraf, kalau semuanya disebut teks bacaan. Biasanya you will be lucky to have only one paragraph. Teman-teman bisa saja mendapatkan only bacaannya seandainya hanya satu paragraf gitu ya. Only one paragraph. Nah, kalau only one paragraph like this, akan ada pertanyaan. Seandainya pertanyaannya, what is the possible titles gitu ya. Apa possible titles-nya? Teman-teman cukup membaca baris pertamanya saja. It's enough to predict the possible title. Only the first line of this paragraph. Nah, tapi kalau seandainya nanti paragrafnya ini terdiri dari more than one, dengan pertanyaan what is the possible titles, teman-teman harus mengkonklusikan. Seandainya ini satu, terus kemudian the next, ini dua, then next, ini tiga. You have to combine the first sentence di sini, the first sentence di sini, and then the first sentence di sini. Semuanya di-combine untuk menemukan judul yang tepat. That's how later you will work. Itu bagaimana nanti teman-teman akan mengerjakan soal reading. Fokus pada main paragraph at first, terus kemudian to decide what is the main ideas, it's only on the main sentence, kalimat utamanya. Kita coba aplikasikan di dalam tips yang akan kita pelajari ya. Tips yang akan kita pelajari, the fundamentals, that's about these things. Yang fundamentalnya menjadi pertanyaan biasanya early of your task, this one about the ideas of the passage, tentang ide dalam sebuah bacaan. Nah, tentang ide ini akan dibahas menjadi satu. Yang pertama seperti yang tadi dijelaskan adalah main idea questions. Main idea questions itu akan bertanya tentang what is the topic, what is the titles, and then what is the possible ideas kayak gitu. Yang ditanya tentang hal itu. Nah, kita untuk menjawab hal ini tidak perlu sampai bawah dibaca. Most of the time you will find it here. Kemungkinan besar teman-teman akan bisa menjawab itu hanya dengan membaca first line of the paragraph. Ya, dari bukan baris ya, sentence, the first sentence of the paragraph. Kita di sini melihat bahwa in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Oh, ini ngomongin tentang a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa the intelligence of John Dewey is not the topic. Berarti kecerdasannya John Dewey adalah bukan topiknya, atau distinctions made by John Dewey is not the things. Tapi yang diomongkan adalah how intelligence di sini differs from reasoning, berbeda dengan reasoning dalam Dewey's work, ya. That the things. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia distinction is the difference. Distinctions itu sama dengan differs, right? Sementara yang dibedakan apa? Dibedakan adalah intelligence and reasoning. That what we have to answer. Nah, apalagi jawaban C ya, those ideas on the ability to reason itu bukan menjadi sebuah jawaban juga. So, the first, ketika paragrafnya cuma satu, hanya dengan baris pertama atau hanya dari sentence pertama kita bisa menyimpulkan. Like that. Nah, terus
Apa pertanyaan yang memungkinkan ada di model-model these things? Ya bisa saja, what is the topic of the passage? What is the subject of the passage? Or what is the main idea of the passage? What is the author's point? What is author primarily concerned? And also, what of the following would be the best titles? Ini semuanya bisa kita jawab dari first sentence of the paragraphs. Baris pertama di dalam paragraf tersebut. Tapi syaratnya adalah itu hanya terdiri dari satu paragraf. Kalau seandainya terdiri dari beberapa paragraf, kita harus mengcombine kalimat pertama di dalam setiap paragrafnya. Like that. Okay. Now we go to the practice. Sekarang kita coba practice on exercise. There are passage and there are two questions. Ada satu bacaan dengan dua pertanyaan. The questions, ya, pertanyaannya itu mirip. Yang pertama, which of the following best describe the topic of the passage? Terus kemudian yang kedua, which of the following would be the best title for this passage? Coba teman-teman coba kerjakan nomor 1 dan 2 on this passage. And then you might type your answers on the chat room as usual. 1 dan 2. Let's try. Teman-teman akan punya 50 pertanyaan dalam waktu 60 menit ya. Berarti satu pertanyaan itu it's around a minute and several second. Ya, maybe one and something. 1 menit itu untuk satu pertanyaan. So make sure you can be quick. Oke. Miss Sarah, BNC. We're waiting for others ya. Kita tungguin yang lainnya nih. Yuk yang lainnya. While waiting, let's talk to Miss Sarah. Why did you answer B? Because in the last sentence, it said that the massive vault that contains the bulk of the U.S. government's gold deposits. Okay. And then number 2, why did you answer C? So I think the title is Where is the United States keep their gold? Okay. The difference, the opposite is Miss Bella. Miss Bella, number 1, your answer is C. And then number 2, your answer is B. Why, Miss Bella? I think for number 1 is C, because in the paragraph pertama is the site of U.S. Army post. Gitu sih. And then number 2 is for number 2, I just take from the first word of the paragraph, the first sentence, Fort Knox. Okay. Ya udah aku pikirnya kayak udah security, tambahin security gitu. Gitu sih, Mister. Okay, it's reasonable. Then Mrs. K, number 1, your answer is C. Then number 2, your answer is A. Why? Hello, Mister. I choose C in number 1 because I think the paragraph is described about U.S. Army post at Fort Knox. And for number 2, I choose A because
that some sentence in the paragraph that describe about that the building has a lot of big structure, like weight more than 20 tons. So maybe that describe the best is A. Okay, it's also reasonable. Miss Ria, the last. Both your answer is B. Why? Number one, because the passage is described about US government gold deposit in akhir kalimatnya gitu. Number two, because the main idea, I think at the last sentence, yang lainnya itu kayak supporting sentence gitu. Jadi sebenarnya ini kan ngejelasin kayak dia itu terdiri dari bangunannya apa, tapi sebenarnya menjelaskan tentang security-nya gitu. Okay, well, to make clear all of you, untuk memastikan teman-teman semuanya mendapatkan poin yang perlu kita pahami dalam mengerjakan main ideas, we talk about the first sentence. Selalu kita fokus pada first sentence. Berarti ini adalah dari Fort Knox sampai dengan deposit. Yang sampai dengan deposit. Let's try to read. Fort Knox, Kentucky is the site of U.S. Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of U.S. government's gold deposit. On this case, kita tahu bahwa Fort Knox, Kentucky is the site of U.S. Army post. It's only the introductions. Hanya intro doang, karena dia bilang Fort Knox, Kentucky adalah wilayah dari Army post. Ya. Terus kemudian dia jelaskan, but, tapi, it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository. Kemudian di renote as for the Fort Knox Bullion Depository. Apa itu? The massive vault that contains the bulk of U.S. government's gold deposits. Kita tahu berarti yang paling penting menjadi topiknya adalah Fort Knox sekarang menjadi government's gold deposits. Menjadi tempat of the government's gold deposits. So, the answers, it will be the Federal's Gold Depository. Kalimat yang tadinya US government itu kalau di Amerika used to call by federals. Ya, karena Amerika negara federals, maka federals itu menggantikan US government. So the answer is B. Nah, terus kemudian, which of the following would be the best title for this page, this passage, ya? Jawaban yang paling relevan karena kita ngomongin tentang gold, kita ngomongin about where actually the governments or the United States keeps its gold. Yeah, it will be, the answer is C. Where the United States keeps its gold. Kenapa bukan Fort Knox Security? Karena Fort Knox Security doesn't contains the main topic. Judul dalam sebuah bacaan akan selalu mengandung topik bahasannya. Fort Knox Security tidak mengandung sedikit pun tentang gold, ya. Maka dia tidak bisa menjadi judul. It's different with movie. Movie itu tidak harus tidak harus mengandung inti dari isi ceritanya, judulnya. Bisa saja. Ya. Yang penting judulnya menarik. Tapi kalau dalam sebuah artikel akademik, judul harus merepresentasikan apa yang akan ada dalam isi bacaannya. Ya. Tidak bisa kita membuat judul tanpa mengandung isi dari main topic atau main ideas of the passage. Maka where the United States keeps its gold can be the represent of the topic of the passage. Kayak gitu.
how we answer. Jadi kalau judul itu harus contains dengan isinya, kalau isi bisa kita temukan dengan pembahasan lain dari first sentence-nya. Now we go more. Sekarang kita coba go more. Ini lebih mudah ya harusnya teman-teman. Nah, even maybe you get, sekarang mungkin teman-teman mulai menebak, oh berarti ada tanda ini nih. Nah, these things. I want you give me the reasons why the answer is B and A. Where will we find why it's B and why it's A? Sekarang teman-teman boleh cari tahu kenapa kok jawabannya bisa B dan bisa A. If you have found, you might open your mic to talk. Where did you find the reasons ya? Kalau teman-teman sudah menemukan kenapa nomor 3 jawabannya B, boleh open mic and then tell us. Kenapa? Because Yes, please. why Mhm. why it's B? Because it's talk about how about identify the mineral. How? Yeah, yeah. They talk about identifying mineral. So the answer is B. Where did you find it? In what sentence? I mean, like what phrase that you sure to be the answers key? In the first sentence, one identifying characteristic of mineral. On this thing? Sampai sini? Yeah, yeah. Oke. Any others? Ada yang lainnya? Oke, kalau nggak ada, ini reading ini akan dibantu banget dengan namanya structures analytic ya teman-teman. Kita coba lihat, one identifying characteristic of minerals is the relative hardness. Sampai sini sebenarnya information-nya tidak clear enough. Kita tahu bahwa cara mengidentifikasi karakter dari mineral adalah dengan kekerasan mereka atau maybe structures-nya mereka ya. Di sini kan ada is their relative hardness. Nah, ini kan something that not clear enough to understand to be understood ya. Tidak terlalu jelas untuk dipahami. Makanya dia menggunakan adjective the next-nya. Adjektif kok kita tahu dengan adjektif itu dari mana? Dengan di sini nih. Ada namanya connector which. Which ini dihubungkan untuk sebuah adjektif. Which, who, and whom. Itu and that. Itu juga bisa representkan sebuah adjektif. Kalau which itu untuk menjelaskan benda. Kalau who itu menjelaskan orang. Kalau that bisa benda bisa orang. Relative hardness, apa itu? Which can be determined by scratching one mineral with another. Berarti kita tahu cara mengetahui kekerasannya atau kontur dari si minerals ini adalah dengan scratching one mineral with another. So, kita bisa simpulkan bahwa identifying minerals by means of scratch test. What is scratch test?
scratching one mineral with another. That's the answer of B. Nah, terus kemudian the B1 number 4, the main ideas of this passage is that masih sama dengan bagian tersebut, kita tinggal membahasakan ulang. Membahasakan ulang, of course, it's too detail kalau menyampaikan diamonds with a hardness of 10 tons, the most scale can scratch all other minerals. Nah, kita ingat, main ideas never be that details. Kita harus taruh di dalam ingatan kita bahwa main ideas itu tidak pernah terlalu detail. Kenapa? Karena yang detail adalah supporting sentence. Ya, supporting sentence. Seandainya kita ngomong kayak gini deh, in Indonesian, let's say ya, we make a report. Kita membuat report kasus COVID lah kemarin. Bahwa kita buat bahwa kasus COVID kemarin itu tuh like a tragedy of economy in Indonesia. Kita nggak mungkin menyebutkan bahwa main ideas-nya adalah berapa jumlah korban, berapa jumlah orang yang sembuh, berapa jumlah orang yang mati. It's not main ideas, that detailed information as supporting sentence. Tapi yang main ideas-nya adalah, yaitu tadi, kasus COVID kemarin adalah tragedy of Indonesian's economic growth, let's say kayak gitu. Selalu ingat bahwa main ideas never be that detail. Tidak pernah menjadi sedetail itu. Di B ini sudah terlalu detail, nggak salah. Terus kemudian softer mineral cannot be scratched by harder minerals. Of course, that's not the main. Talc is the first mineral listed on the most scales. Of course not. Yang hanya dibahasakan adalah the hardness of mineral can be determined by its ability to make a mark on other minerals. Only dibahasakan ulang, number A. Kayaknya ada tanda lain nih, aku lupa menghapus tandanya. For others ini ya, others. I will tak ilangin dulu, tak pastikan tandanya udah tak ilangin. To make sure the answers will be clear. Oke, lucky. Semuanya bisa ikut aktif ya, biar nggak ngantuk. Kita lanjut exercise lagi yang kesini nih. Nah, these things. There are 2 questions, and then you may answer this. Ada 2 pertanyaan yang belum ada tandanya. Teman-teman bisa jawab. Nih, 2 pertanyaan ini. Let's try. Remember that you will have only a minute for each questions. Ingat kalau di real test teman-teman akan hanya ada 1 menit ya untuk pertanyaan, itu kurang lebih karena 60 menit untuk 50 soal.
Okay. Miss Tuti, your answers number 5 is A and number 6 is C. Why? Please. Yeah, because most of the passage tells us about the hurricane occurs. Mhm. So I think the best mainly discuss is how many hurricanes occur each year, but Okay. I'm not sure, sir. Okay, you are not sure. And then number 6, why did your answers was C? Notice to the hurricanes. Okay, notice to the hurricanes. Okay, Not sure also. well, great. Then how about Mas Ardi? Your answer is C and B. Why? See, because I think many storm in the paragraph. It's winter in the North Atlantic. Okay, weather And in number 6 is B, because banyak menjelaskan tentang storm of the Northern Atlantic. Okay, so A, C, and then Mas Ardi, C and B for Mr. T. Well, it's reasonable enough. Then Mrs. K nih, kita coba. Dan Mrs. K, number 5, your answer is A and C. Kenapa? Because in the first sentence, in the first paragraph, is talking about the number, like only rain will occur from December through April, and the second paragraph in the first sentence, same, talk about the numbers, like only about 5 and average are powerful enough to be called hurricane. And for the 6, C, actually, I'm not sure, Mister. I just randomly choose the Okay. C because it has sentence hurricanes, just like that. Okay. If you talk about how many hurricanes occurs each year, can you answer how many? Bisa dijawab enggak berapa banyak? Mrs. K. Your answer and Mr. T kan how many hurricanes occurs each year. Sebenarnya itu enggak ada di dalam bacaan. Harusnya adalah when, kalau mau ngomong kapan terjadinya itu kan kapan. How many-nya nggak tahu lah. Sepanjang November, terus kemudian September, mau setiap hari terjadi. Mau 2 hari sekali, 3 hari sekali, we don't know. That's when, not how many harusnya jawabannya. Ya, Mister, can I change the answer? that's the thing. I just realized, Mister. Ya, just realize kan itu sebenarnya jawaban yang sederhana kita bisa simpel kayak gini. Kalau kita ngomongin musim hujan, kita taruh dalam bahasa Indonesia biar lebih enak dipahami ya. Musim hujan terjadi dari bulan Desember sampai bulan April. Bisakah kita menjawab berapa kali musim hujan terjadi di situ? Berapa kali hujan terjadi? We don't know. Apakah itu setiap hari kah? Ataukah 3 kali seminggu ya? Kan we don't know. Kita bisa menjawab sebenarnya itu akan mungkin benar kalau jawabannya adalah when hurricanes mostly occurs. Itu kapan, but not how many hurricanes occur. Like that itu ya. Jadi jawaban A itu mistaken. Jadi nomor 5A itu menjadi salah. Terus kemudian Miss Sarah, your answer and Mas Ardi C, but I want to find why gitu. Kenapa kok C? Because it said that the weather in May through November is it will be hurricanes, and sometimes the weather in December and April it can be hurricanes too. So I think the answer is the weather in North Atlantic. Okay, hurricane is one of the weathers, but not the weather is only hurricane, right?
Yeah. Hurricane itu adalah salah satu dari cuaca atau musim. Tapi kita tidak bisa menyebutkan bahwa the weathers in the North Atlantic, it's only hurricanes, right? Yeah. So Yeah. the answer is not. C, karena kalau kita mau ngomongin the weathers in North Atlantic, yang disebutkan it's only North Atlantic hurricanes saja. Maybe kalau one of the weathers in North Atlantic, it can be correct. Maka jawaban yang benar adalah D. Hurricanes in one part of the world. Part of the world-nya mana? Ya, North Atlantic. That's the things. Nah, jadi logisnya itu kalau di reading ya, yang lucu adalah begini. Ada bagian kecil dari sebuah peristiwa dan ada bagian besarnya kayak gini. Let's say ini kayak gambar kartun gitu ya. Kalau kita sebut seandainya di sini adalah hujan, ini adalah ini adalah kemarau, ini adalah hujan dan kemarau. Di sini itu musim. Kalau dia menceritakan tentang hurricanes, ini adalah bagian dari musim. Kalau dia menceritakan kemarau, dia adalah bagian musim. But we can answer that hurricane is a musim only. Atau musim is hurricane only. Kita harus tahu that the statement cannot be bigger than the fact. Statementnya itu tidak boleh kita luaskan. Nanti seandainya kita dikasih one of typical things gitu ya, one typical things, terus kemudian di dalam typical things itu ada satuan lebih besarnya. Contoh, seandainya ada virus yang biasanya muncul tuh Ebola kalau di tes TOEFL itu. Nah, Ebola virus itu tidak nanti bisa di-represent of virus itself karena virus itu lebih besar, lebih banyak daripada Ebola. Makanya virus Ebola supposed to be detailed, that's virus Ebola. Nggak boleh satu satuan lebih kecil merepresentasikan yang lebih besar. Tapi kalau kita masuk yang lebih besar, direpresentasikan ke lebih kecil itu masih malah nggak apa-apa. Statement yang lebih besar, ketika direparaphrase menjadi lebih kecil, satuan yang lebih detail, it's okay. But you cannot sebaliknya. Hurricanes represent weather, itu tidak bisa secara general totally 100% hurricanes itu only weather it's only hurricane. Tapi kalau weathers terus kemudian dibahasakan menjadi hujan atau dibahasakan menjadi something, itu bisa karena lebih kecil kayak gitu statementnya. It happens on the hurricanes previously. Ini happens tadi weathers direpresentasikan hurricanes atau hurricanes direpresentasikan weathers itu kebalik tadi. Nah, that's the thing. So the answer is D. Makanya kalau specific information, ingat apa yang bisa dibahasakan ulang. Kalau di sini North Atlantic. North Atlantic itu part of the world atau bukan? Yes, of course part of the world. Maka pembahasan ulangnya benar. Nah, kalau yang tadi hurricanes the weathers. Apakah the weather it's only hurricanes? Of course not. Maka jawaban C itu dilebih-lebihkan like that. Begitu juga on the titles. Di titles ini teman-teman rata-rata menjawabnya ada yang Siska berganti nih. Siska berganti B. Kenapa? Siska berganti B. Yeah, Mr. Because in the first paragraph, in the first sentence, they talk about hurricane in North Atlantic, and the second paragraph, same. They talk about hurricane is the one kind of storm that occur in the North Atlantic. Oke, great. Nah, itu betul. Hurricane is storm, ya. Hurricanes itu kan adalah storms. Names hurricane. Nah, maka storms of the Northern Atlantic it will be the best titles. Stormnya apa? Hurricanes.
Nah, sementara kalau hurricanes, the damage and the distractions yang pilihan jawaban C, kita lihat main-nya di pertama ini belum sampai ngomongin tentang the damage, ya, not talking about the damage. Sementara sampai di sini juga belum talking about the damage. Damage-nya di mana? Nah, gitu ya. Damage-nya ada di mana? Where you find maybe the damage to be classified as a hurricane, a tropical storm must have something. Wis Ardi, oke. Storms must have winds reaching speeds at least something. Teman-teman menemukan damage-nya itu malah lebih susah. Data thanks ya. Ingat kalau titles ataupun passage harus classify both paragrafnya. Kalau lebih dari satu paragraf. Ini lebih ini ya, lebih menarik lagi, tak buat dua page. Oh my goodness, not. Is this too small or not? Yeah? Oh, it's too small. Is this too small again? I guess a little bit. Nah, kita membahas ke selanjutnya. What happened? Oh my. I think the previous Yeah. better, Mr. Yes, a moment ya. Oke, testing. Nah, kita ada banyak pertanyaannya di sini. 7, 8, and 9. Usually, I will require you to read the question first. Biasanya, tak minta teman-teman tuh ketika mengerjakan reading, fokus pada pertanyaannya dulu. Kalau ada 3 soal, lihat pertanyaannya dulu. Nah, setelah itu baru membaca bacaannya. Kenapa? Biar nggak bolak-balik. Nanti nomor 7 baca bacaan, nomor 8 baca bacaan, nomor 9 baca bacaan. Karena biasanya jawabannya itu mirip-mirip letaknya, nggak terlalu jauh. Now you might try to read only the questions from number 7, number 8, and number 9. Questions only first. Then number 9. It's specific already on 4 paragraphs. Yeah, so later you have to focus on the 4th paragraph. Now you see that the 7, which of the following best describe the main ideas of the passage? You have to conclude from all of these paragraphs. Teman-teman harus menyimpulkan dari 4 paragraf ini, dari baris pertamanya, you might highlight, and then conclude. What is the conclusions? Coba teman-teman silahkan baca first line of this paragraph-nya. Aku coba bantu guide how to work on this.
Okay, you have read the first sentence each paragraph, and then we'll go to the options. Kita akan pergi ke options ya. Keep it on your mind. Kita pergi ke optionsnya. Which of the following best describe the main idea of the passage? You may see the options. Pilih jawabannya. Apakah A, American history is often depicted in poetry? B, Longfellow described American history even though people really did not enjoy it. The popularity of Longfellow's poem result from his stress on the values of the peoples. Longfellow wrote long narrative poems that were not always popular with the critics. Itu pilihannya. Boleh balik lagi ke passage to make sure. Oke, balik lagi ke pilihan jawaban. Now try to answer. Coba teman-teman jawab. Wih. Mr. T, your answer is C. Why? Kenapa jawabannya C, Mr. T? Because D, the critics is not that because just some of them, and then history, even though people really did not enjoy it, that not mentioned. Actually, apa A or C? I don't know. C. Yeah. Miss Sarah, your answer is C. Why? Yeah, because Longfellow wrote his narrative because of the story, the stress story of that what is that, the Evangeline or someone else. Oke. Nah, both are correct ya. Berarti jawabannya teman-teman ini benar. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena kalau kita lihat, pertama, Henry Wadsworth Longfellow was perhaps the best known American poet of the 19th century. Berarti itu mewakili dengan the popularity of Longfellows. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang poemsnya tentang apa? Ternyata dia talking about Evangeline was set during the French and Indian War when the British forced French settlers from Nova Scotia, two lovers, Gabriel and Evangeline, were spirited by the British, and Evangeline devoted her lifetime to search for Gabriel. That's really a stressful life. Nah, itu yang membuat dia di topics, bahwa dia menulis tentang the resultnya puisi itu dari his stress on the values of the peoples, the criticize of those things. Nah, kalau itu sudah ketemu jawabannya adalah C, it will be simplify the best title of the passage. And what will be the best title of the passage? Lalu kemudian apa yang bisa menjadi jawaban nomor 8? A. Mr. T, A. Kenapa Mr. T? Yeah, the popularity. D, no. Longfellow and the critics, no. Okay. C is just title of his poetry, his poem, sorry. Historical narrative poems is no.
The difference with Miss Sarah, your answer is C. Why, Miss Sarah? Because I think that it contains of drama and yeah, I think it's content of drama, narasi, and lyric about the Longfellow poems. Where did you find the lyrics on the passage? I think the story is the same with lyric. No, it will be the answers is A. Longfellow's popular appeal. Supposed to be contents on the passage. Kalau the lyrics not contains, yeah, the dramatics, the narratives poems, maybe it can be ya, it's talking about the narrative poems where it from. Tapi dramatics and the lyrics kan kita tidak bisa melihat itu. Maybe dramatic can be represented how it's created or what's inspired, but the lyrics we don't know. Maka that's about the Longfellow's popular appeals. What's the all contents? Nah, sekarang mau spesifik, paragraph 4 nih. 1, 2, 3, 4. Paragraph terakhir, it's talking about the subject of the fourth paragraph. What will be? Silakan teman-teman lihat the only first sentence of the fourth paragraph. Okay, what will be the answer for number 9? Apa pilihan yang paling tepat untuk nomor 9? The subject of the fourth paragraph is you may read the Miss Sarah C. Why did you answer C, Miss Sarah? I think the courtship produced when this story produced in the in the period settlement of New England. Jadi kayaknya cerita ini munculnya pada waktu ini gitu loh. Okay. Okay, then Nia, your answer is C. Why? Yes, because in the fourth paragraph, the subject yang dibahas is the courtship of Miles Standish, dan menurut saya pilihannya ya hanya yang membahas tentang the courtship itu yang C. Jadi saya jawab yang C, Mister. Okay, great. Kalau what the subject mean that the question itu maksudnya subject itu adalah topik, ya, topic of the passage. Karena ini nomor 4, paragraph 4, the subject of the fourth paragraph. Tentu kalau nobility and honors in the poems of Longfellow itu bukan ya. Also the love triangles involving Miles Standish, of course not. Atau the period of the early settlements of New England, of course not. But the answer is the popular appeals of the courtship of Miles Standish. That's the answer of number C. It appears on this. The courtship of Miles Standish takes place during the early period of
settlements of New England. That the things yang kita harus pahami dalam mengerjakan main ideas and also passage. To conclude, main ideas, it always appears on the first sentence. If you are asked only one paragraph, so you don't need to read another paragraph. Just focus on the first paragraph that asks. Kalau ditanya main ideas dari paragraf tertentu, maka hanya fokus pada baris pertama paragraf tersebut. Kalau bacaannya lebih dari satu paragraf, maka kita simpulkan baris pertama dari paragraf yang ada. Kalau dua, ya dua-duanya. Kalau tiga, tiga-tiganya, like that. While the titles itu selalu contains, ya, contain informations of the main ideas. Titles akan selalu mengandung konten yang sama dengan main ideas, cuma dibahasakan ulang. Lebih simple atau lebih to the point, like that. That's about the main ideas. Nah, sekarang kita ngomongin tentang organize of ideas. Remember that the passage in reading section is academic things. So it's supposed to be well structured. Kalau kita ulang sedikit tadi, kita ngomong bahwa bacaan dalam reading itu adalah bacaan akademik, maka dia harus terstruktur. Karena dia harus terstruktur, maka harus dipahami juga bagaimana it's organized, bagaimana itu terorganisir. Nanti kita akan ditanyakan how it's organized between one to other paragraphs. Bagaimana per paragrafnya itu disusun. Let's say the questions of this. In this passage, bertanyanya cuman in this passage doang. Maksudnya in this passage, bagaimana informasinya disampaikan? Let's see, kita lihat. First passage stated bahwa if asked who invented the game of baseball, most American would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Oh, berarti pertanyaan paragraf pertama menyampaikan bahwa kalau kebanyakan orang Amerika ditanya awal-awalnya siapa yang menciptakan baseball, maka kebanyakan percaya bahwa Abner Doubleday. Tapi Doubleday was given credit for these inventions. Ya. Doubleday bahkan sampai diberikan penghargaan atas inventions ini in early 20th centuries. But in the end, today, most sport historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Tapi ternyata hari ini, historians atau para sejarawan semuanya sepakat bahwa Doubleday itu tidak ada peran yang signifikan dalam perkembangan baseball. Berarti pertama statementnya ada, didukung, dan terus kemudian ditolak atau di-refuted. That's how the answers. An idea is presented, sebuah ide yang jawaban A. Berarti kan pilihan tadi adalah an idea is presented and then refuted. Sebuah ide disampaikan, terus kemudian direfute, ditolak. Atau disanggah. That how organize of the sentence. Bagaimana untuk memahami organize of the sentence? Kita selalu lihat nih, paling tidak kita melihat awal-awal dari paragrafnya. Sama, cuman kita melihat keterkaitan antara one paragraph to another. How its paragraph is. Bagaimana setiap paragrafnya itu terhubung. Kalau tadi kita bisa lihat dengan gampang ya. Nah, usually the questions, how is the information in this passage organized? How is the information in the second paragraph related? Dengan sebelumnya tentunya. And also to the information in the first paragraph. Ini the second and the first related. Berarti paragraf 1 dan paragraf 2 relationsnya bagaimana kayak gitu ya. Contoh di exercise nih. Kita kasih contoh di exercise ya. Conflict within an organization is not always viewed as undesirable. Kita tahu bahwa statement pertama menyatakan conflict within organization is not always viewed as undesirable. Yang kedua,
according to the traditional view of conflict, see it as their role in organizations to rid the organizations of any possible source of conflict. Sorry, it's mistaken ya aku bacanya. According to the traditional views of conflict, conflict is harmful to an organization. Oh, oke. Paragraf selanjutnya ngomongin bahwa conflict is organizational, itu harmful. In organizational is harmful. Nggak boleh. Terus kemudian the second, the interactionist views of conflict, on the other hand, holds that conflict can serve an important functions of organizations by reducing complacency among workers and causing positive changes to occur. Kebalikan bahwa interactionisme menyatakan bahwa konflik itu penting dalam sebuah fungsi organisasi. Ya. Makanya ketika ditanya how is the information in the passage organized, what will be your answers? Kira-kira teman-teman akan menjawab apa? Kalau nomor 1 tadi penjelasan seperti itu, what will be? The answers. Number 1. Okay, Mr. very quick ya. The answer is B. Contrasting views or contrasting view of conflicts are presented. 2 opini yang berbeda disampaikan dengan baik gitu ya di dalam sebuah paragraf. That's what you have to be. Itu yang akan teman-teman jawab ketika ditanya tentang what's the organize of this paragraph. Bagaimana kalimat terorganisir. Lanjut, now these things kita hanya kerjakan nomor 3. What type of information is included in the first paragraph? Number 3. What type of information is included in the first paragraph? Oke, Miss Tuti is D. Why? Miss Tuti jawabannya D. Because the paragraph describe about the theory, like the ratio multiplied by 100 to remove the decimal. I think it's not argument or even though definitions. It's according to my point of view, but I don't know. Okay. Miss Ria, your answer is C, an opinions. Why? Kenapa? Because the first sentence is about definition, but supporting sentence mention about opinion. Who gives the opinions? Opinion itu dari ada 2 kata gitu, easily sama is not so simple to define gitu. Jadi ada Dan 2. the question next adalah pertanyaan lanjutnya adalah siapa yang memberi opini tersebut? Penulisnya. Jadi kayaknya sih semacam parafrase. Jadi mungkin penulisnya itu memparafrasekan definisi gitu. Jadi parafrasenya itu adalah opini dari si penulis ini gitu. Penulis artikel ini. Okay. Now, because it's academic, an opinion, it's supposed to be represented by subject who gives the opinion.
Nah, ingat bahwa dalam konteks akademik, kalau kita menulis sebuah opini, maka opini itu harus disampaikan dengan penulis mengira, penulis berpendapat, saya mengira, saya berpendapat, something like that. Always there a subject. Ada sebuah subjek yang disampaikan di situ. Kenapa? Karena it's supposed to be responsible. Itu harus dipertanggungjawabkan sebuah opininya gitu untuk diperdebatkan over whatever. Nah, di dalam statement ini tidak tahu kita. Nah, kalau tidak tahu siapa subjeknya, maka itu bukan sebuah an opinions atau a theory. Kalau teori akan selalu membuat sebuah pendapat itu dari siapa, atau teori itu dari siapa, an opinion also the same things. Maka yang memungkinkan adalah argument or definitions. Nah, bedanya kalau argument it's stated, claim biasanya menyampaikan bahwa it's claim or stated, tend to, biasanya kata-katanya kayak gitu. Nah, kalau sudah menjadi something general and descripted with the nominal sentence, it will be a definitions. Kita mengingat bahwa kalau sesuatu yang sudah agreed to be general truth, ya, sebuah kebenaran bersama yang undebatable atau semuanya sudah sepakat untuk menyepakati hal tersebut, akan disampaikan dengan sebuah kalimat nominal. Kalimat nominal itu biasanya menggunakan be, bukan menggunakan kata kerja langsung. Contoh seandainya kita mau menyepakati bahwa konteksnya, let's say, TOEFL adalah tes bahasa Inggris yang dibuat oleh ITS, kayak gitu ya. Nah, kita teman-teman tadi lihat adalah TOEFL adalah tes bahasa Inggris yang dibuat oleh ITS, adalah nominal sentence dengan kata adalah. Maka IQ or intelligence questions is defined, itu adalah sebuah nominal sentence yang memastikan bahwa IQ adalah define the ratio of a person's mental age to chronological age, with the ratio multiplied by 10 to remove the decimals. Berarti ini adalah sebuah definitions yang sudah disepakati secara bersama. That's not an argument, karena tidak ada tahu siapa yang memberikan argument. It's not an opinions, kita tidak tahu siapa yang memberikan opinions. Or a theory, who gives the theory. It's a definitions that all those believe. Semuanya sudah percaya, at least in the context of this, ya berarti di Amerika. That's a definitions. Ya, ini adalah sebuah definisi. Nah, nanti teman-teman ketika ditanyakan apakah argumen, opinions, atau teori yang membedakan dengan definitions, semuanya membutuhkan subjek jelas. A theory, opinions, argumen itu membutuhkan subjek yang jelas. Contoh, kalau tadi di bacaan tadi, kita tanya nih, the interactionist views of conflict, berarti selanjutnya itu adalah argumen. Argumennya siapa? The interactionist, para interactionist. Begitu juga the next yang tentang conflict in organizations. Itu adalah argumennya siapa? Argumennya dari si para tradisionals, ya, si traditionalist gitu ya, orang-orang yang berpendapat secara konvensional, tradisional. Data things, ya itu yang harus kita pikirkan lagi. Terus, so the answer is definitions, sebuah definisi. Pertanyaan nomor 4 adalah paragraf yang mana? Not click on ya, because this is not the applications. So, which paragraph that describes the applications of IQ in the real world? Paragraf mana yang menjelaskan tentang pengaplikasian IQ dalam real world, di dunia nyata? Three ya, jelas jawabannya adalah in practice, berarti it's in real world. Jawabannya adalah paragraf yang 3. Mister, can I ask? Yes, please. In the second paragraph, it's stating in theory. So I think in the first paragraph, in the paragraph, so that's all about theory. Nah, what makes different? You might read that till end, till a sentence end. In theory, a standardized
IQ test is a setup to measure an individual's ability to perform intellectual operational such as reasoning and problem solving. That's in a theory. Itu adalah teorinya bahwa IQ adalah setup to measure an individual's ability to perform. On that part, itu adalah teori. But the question is, what type of information is included in the first paragraph? Informasi apa yang terkandung dalam paragraf pertama? Yang teori adalah paragraf kedua, because it's stated, disampaikan in theory, like that. Di dalam teorinya. Theory it's always stated. Teori itu selalu disampaikan. Entah itu secara stated like in theory like that, atau bahkan dengan pencipta teorinya. In the previous, kita melihat John Dewey. John Dewey itu disebutkan juga, dia yang membuat teorinya, like that. Miss Tuti ya tadi yang questioning. Yeah. Okay. So in the first paragraph, we emphasize to the defined as blah 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 blah. Oh, okay, I see. Well, that's the difference ya. Kalau di teori itu selalu stated, selalu di stated. Oke. Itu tuh kayak gini. Kalau kita menulis sebuah esai atau menulis sebuah konteks akademik, sebuah referensi itu kan harus ditulis dari siapa dan di mana gitu ya. Not dari siapa oleh siapa lah, like that. Penulisnya, entah itu pencipta teorinya. It's also in academic. Nah, ini karena in general, maka dia sampaikan in theory, dalam teorinya. Berarti dasar teori in IQ test gitu. Dan ini kita lihat in theory yang dia sebutkan adalah standardized IQ test. Dalam teori standar IQ testnya, bukan IQ, but IQ testnya, that thing. What's the difference? Kalau yang pertama adalah definisi dari IQ, yang kedua teori pengetesan IQ. Like that, Miss Tuti. Okay, sir. Okay, well, that on the questions ya. Nah, terus kemudian kita lanjut dulu ke lesson yang agak sedikit related. Nanti teman-teman, reading ini simple actually, karena the last of the materials, karena waktunya tinggal sedikit, kalau practice will be not enough ya. Aku jelasin these things. Setelah kita ngomongin tentang structures, that is we know how each paragraph combined, which how each paragraph tailed, bagaimana setiap paragrafnya disampaikan, terus kemudian dihubungkan. The next kita ngomongin tentang detail questions, pertanyaan-pertanyaan detail. Biasanya pertanyaan-pertanyaan detail ini akan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah directly answered questions, pertanyaan yang disampaikan secara langsung. What makes a difference? Yang pertama, pertanyaan langsung ini bisa saja berupa stated detail questions correctly. Pertanyaan yang jawabannya itu stated. Contoh kayak gini. Kita ditanya tentang the passage indicates that gemstone. Bacaan ini mengindikasikan bahwa gemstones, jawabannya itu teman-teman tinggal cari di dalam passage ada. Contoh, kita ngomongin tentang gemstone, maka you just need to scan the passage on gemstone. Maka teman-teman akan menemukan gemstone ada di sini. Ya, gemstone ada di sini. Maka kita baca mundur bahwa ternyata Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colony in 1933. 26 after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Oh, berarti Jamestown adalah where the first permanent English colony settled in America. So, the only things adalah was the first permanent English colony in America. Itu stated. Kita tinggal scan clue-nya apa, terus kemudian kita baca penjelasannya. Data things is simple, ya. Tapi ada juga lawannya. Lawannya adalah lawannya adalah unstated details. Pertanyaan yang tidak
stated, tidak tertulis secara detail di dalam bacaannya. Malah kita mencari yang tidak tersampaikan. Contoh, which of the following is not true about the word gadget? Berarti kita harus mencari informasi yang tidak benar tentang gadget. Which is not true. Nah, yang disampaikan di sini semua true. Kita mencari yang tidak benar berdasarkan bacaan. Let's say, kita lihat di sini ya. Karena ini ada di first paragraph, gadgetnya ada di sini. Maka kita baca at least sampai sini nih. Gini. So, in the English, there are many different kind of expectation that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. The word gadget is one such word. It was first used by British sailors in the 1850 and probably came from the French word gadgete, which was small hooks. Oke, sekarang kita validasi. Mana yang nggak benar tentang gadget? Yang pertama, it's used to name something when the name is not known. Of course, it's correct because here, unknown or momentarily forgotten, we use gadget. Atau yang C dulu, it most likely came from a word in the French language. Of course, it's correct because of it's gadgete. Ya, ini datang dari gadgete. At first known use was British sailors. Yang menggunakan adalah British sailors at first. Betul, karena juga disampaikan, ya, disampaikan bahwa used by British sailors in 1850. Nah, sekarang yang B pilihannya, tinggal satu-satunya. It was used at the beginning of 19th century. Pertama kali digunakan di pertengahan abad at the beginning, di awal abad ke-19. Of course not. 1850 berarti pertengahan abad ke-19. Pertengahannya, karena udah 50. Kalau seandainya 1802, maybe itu adalah awal abad ke-19. Like that. Nah, pilihan awal, ingat kita lihat gini. Abad itu kan hitungnya dari 100. Ya. Berarti kita hitung aja puluhannya. 10, 20, 30, 40, 50, sampai 100. Nah, di awal sini ini bisa masih dibilang abad awal. Kalau 40, ya, 40, 50, 60 itu pertengahan. Sisanya itu akhir. Can be something like that. Jadi kalau 1850 adalah pertengahan. Tapi kalau seandainya 1890 itu udah akhir. Data things. Dan selalu ingat bahwa abad selalu mulainya dari 1, maka kalau kita 18, abadnya adalah langsung ke abad ke-19. Data things. Bukan ke abad 18 juga ya. Kalau tahun 18 itu berarti abadnya ke-19. Kalau sekarang tahun ke 2023 berarti bukan abad ke-20, but abad ke-21. Something like that. Begitu what we bahas tentang stated and unstated. Selain itu, tentang direct questions ini usually biasanya ada tentang namanya pronoun reference. The bonus question for you. Bonus questions-nya adalah pronoun reference, adalah kata ganti pada paragraf tersebut atau pada teks tersebut merujuk pada siapa. Let's say, contoh kayak gini. Ada pertanyaan, oh my goodness. Ada pertanyaan tentang pronoun they in line 5 refer to. Kata they di paragraf kelima reverse pada siapa? Kita tinggal cari saja. They-nya akan selalu dibulatkan ini. Oh, they yang ini yang dia maksud. Berarti kita bisa menemukan kata they ini dari mana? Ya dari kalimat sebelumnya. Tinggal kita lihat. Kalimat sebelumnya ternyata this plant have developed mechanism to trap insect within their foliage. So, yang dimaksud they adalah this plant. The only things is the insects. Kalau kata gantinya selalu kita mundur ke belakang. Tadi itu yang dimaksud siapa? That's the easiest. Pertanyaan termudah di dalam pilihan jawaban reading nantinya. That things.
Itu pelajaran kita malam ini. Kalau kita summarize, yang pertama adalah tentang bagaimana kita memahami how we understand the main ideas. We have to read the first passage. Terus kemudian setelah itu kita tahu juga main ideas, terus kemudian titles, kita tahu bagaimana, we know how it's organized, bagaimana itu terstruktur. Ketika sudah tahu how it's structured, kita tahu how to find the detailed questions, stated or even unstated. Perubahannya adalah ketika pertanyaan organized dan main sentence atau main ideas, kita bisa menggunakan baris pertama dalam sebuah paragraf atau bacaan sebagai jawaban. Tapi kalau sudah ngomongin tentang direct questions, kita harus menggunakan ganti teorinya. Teorinya dengan menggunakan scanning, kita temukan keywordnya ada di mana, where the keyword is, scan on the passage, terus kemudian baca pada bagian tersebut. Ya, that's the difference. How the tricks use, bagaimana triknya digunakan. I guess the things about our meeting this evening, as usual, if there is a questions on practice later on the next meeting, you can discuss about that, or at the group later we can discuss also what's the questions that you are planning to have. Pertanyaan apa yang teman-teman miliki gitu. I don't want to get it more because of maybe some of you are also allocated the themes really eliminate. Nggak mau terlalu offset nanti karena beberapa teman-teman mungkin allocate waktunya mepet, takutnya nanti berlebih teman-teman jadi waktunya berantakan. As at the first time I stated, the class will be started at 7, finish at 8:30. It will be always like that. Thank you so much for joining the class. See you tomorrow. I hope tomorrow might also already back so we can practice using our application as usual. Have a good rest. Thank you for joining my class. I will share you the record tomorrow. Thank you. We close the meeting. The meeting dismissed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good rest. Bye-bye all. Bye-bye. Thank you so much, Mr. Bye-bye. Thank you, sir.